Hey guys, Dr. Arvind di sini. Jom guys, hari ni kita sembang pasal training to failure. So guys, apakah itu training to failure? Training to failure adalah kita akan mengangkat berat atau dumbbell ke, barbell ke, kabel ke, kita akan push masa kita sampai tidak boleh buat satu lagi rep untuk berat tersebut. Okey, anda biasanya boleh continue train lagi biasanya bila kita mengurangkan berat atau orang tolong dan sebagainya. Alright guys, so ini dikatakan sebagai technical failure. Jangan confuse technical failure dengan benda-benda seperti task failure. Okay, so kita ada dua beza. Okay, technical failure ni biasanya kita bagaikan seperti muscular failure. Maksudnya bila kita buat katakan leg extension kan, kita buat leg extension katakan dah 12 rep, 13 rep ke 13 tu memang tak larat nak buat lagi. Okay, itu dikatakan sebagai muscular failure. Benda seperti task failure ni beza sikit. Okey, katakan kita tengah buat barbell rows, okey. Bila tengah pegang barbell tu, bila tengah buat rowing tu, kita stop exercise tu bukan sebab back kita dah tak boleh mengangkat berat tersebut, tapi sebab kita punya grip dah tak boleh pegang lagi. Itu dikatakan sebagai task failure. Sama seperti bila kita buat squat, kaki belum lenguh tapi belakang dah lenguh. So kita stop sebab belakang dah lenguh. Itu dikatakan sebagai task failure. So bila kita nak cakap pasal hypertrophy ni, yang paling penting ni adalah membawa otot tersebut, otot yang kita tengah nak attack tu, seperti quadricep ke, chest ke, bicep ke, kepada dekat kepada muscular failure. So bila kita tengok research yang dibuat pasal training to failure ni, okey, yang paling penting ialah bila kita training kan berat-berat yang ringan kepada sederhana. Okey, biasanya bila kita menggunakan berat lebih daripada 80% 1 RM tu, okey, biasanya kita akan menggunakan high threshold motor units atau type 2 muscle fibers ni dengan banyak. So kita tidak perlulah bimbang sangat pasal training to failure. As long as kita train kepada dekat kepada failure dah cukup. Okey, biasanya dah cukup. Tapi bila kita menggunakan berat-berat yang ringan seperti maybe 40% 1 RM atau 50% 1 RM, kita memerlukan 20 hingga mungkin 30 repetition untuk sampai ke failure. So katakan kalau kita ambil berat yang 40% 1 RM ni, kita train sampai 10 rep je, and kita ada 15 rep lagi untuk sampai failure, maksudnya 10 rep tu mungkin tidak berguna langsung. Okey, ia tidak akan menyebabkan apa-apa respons yang bagus sangat untuk hypertrophy. Mungkin kalau anda newbie mungkin ada kebaikan, tapi untuk orang yang dah season sikit, lebih 6 bulan training ni, dah tak boleh dah. Kita kena train dekat kepada failure untuk memperolehi hypertrophy. So biasanya kita kena stop at least 5 rep dari failure. Okey, maksudnya kalau kita boleh buat 25 rep hingga failure, kita tak boleh kurang daripada 19 rep. Okey, kena 20, 21, 22, 23 dan sebagainya. Alright guys, so ini dikatakan sebagai importance of training to failure. Okay, so bila kita tengok research kat luar tu, diorang telah membandingkan, okay, orang yang menggunakan katakan 30% 1RM dengan orang yang menggunakan 80% 1RM. Okay, diorang nak tengok kalau betul tak kalau kita train to failure ni penting untuk orang yang training dengan berat yang rendah atau kecil atau kurang. Okay, so bila kita ambil orang yang buat 30% 1 RM tu and they train close to failure, okay, berbanding orang yang train dengan 30% yang tidak train to failure, maksudnya dia orang train hanya 60% daripada reps yang dapat dengan team yang buat sampai failure tu, kita nampak team yang tak sampai failure tu, yang jauh dari failure tu, hypertrophy dia sangat-sangat sikit. Kalau kita bandingkan grup yang buat 30% tu yang train sampai failure, dia punya hypertrophy adalah sama dengan grup yang buat 80% 1RM untuk training diorang. Okay, hypertrophy dia sebanding. So ini mengatakan kalau anda training dengan berat yang kurang, okay, atau rendah dan lebih kecil atau sederhana, okay, katakan in between 30 hingga 70% 1 RM ni, ia adalah sangat-sangat penting yang anda train close to failure, dekat kepada failure. Okey, maksudnya 5 rep dari failure. Okey, biasanya sampai 2 atau 1 rep dari failure dah mencukupi untuk mendapat hypertrophy yang agak bagus. Okey, almost maximum dah. 1 rep yang last tu mungkin tidak perlu. So yang lagi satu yang penting ialah adakah kita perlu train setiap set kepada failure. Okey, seboleh-bolehnya jangan.
Sebab bila anda keep training every set to failure ni, ia akan menyebabkan set-set seterusnya akan kurang the number of reps yang kita boleh buat. Okay, ia akan terganggu juga. Okay, maksudnya kalau set pertama kita boleh buat 10, tapi kita train semua set kepada failure, mungkin yang set ketiga dah sampai 6 atau 7 rep dah tak boleh tolak lagi. Okay, ia tidak bagus sangat kalau kita buat setiap set kepada failure. Tapi kalau kita nak buat katakan last set to failure tu, ia mungkin berguna. Atau kita nak tahu untuk berat tersebut berapa banyak rep kita boleh buat, atau kita nak test PR masa tu, yes, masa tu kita boleh train to failure. Alright guys, jangan selalu kerap train to failure sebab ia akan menyebabkan banyak damage kepada muscle yang mungkin tidak bagus untuk hypertrophy. Ia akan menyebabkan banyak soreness, ia mungkin mengganggu training seterusnya seperti hari seterusnya atau minggu seterusnya. Okay, dan kalau anda newbie, okay, kalau anda tengah training orang yang baru kepada training, janganlah train mereka kepada failure sebab mereka tidak dapat menahan damage yang akan berlaku atau tidak boleh tahan soreness yang berlaku lepas training to failure. So anda kena pandai juga bila kita plan training untuk orang-orang yang baru starting ni. So training to failure ini sangat-sangat penting, atau close to failure ini sangat-sangat penting kalau anda training dengan berat yang rendah atau sederhana. Kalau anda train biasa dengan berat yang agak berat, maksudnya 80% dan ke atas, biasanya anda tidak perlu bimbang sangat pasal training to failure sebab biasanya anda dah dekat-dekat juga kat failure tu. Alright guys, so saya harap anda faham. Kalau apa-apa soalan, letak di bawah dalam komen di bawah and kita boleh bincang. Okay, don't forget to like and subscribe guys. Thank you.